Sit down. People come back to you. Selamat sore. Halo, shalom. Shalom. What a presence. Sekarang Cindy Jacob teman-teman. She hit me. Somebody's trying to say I just lost in the anointing. Tadi saya begitu tenggelam hanyut di dalam urapan Tuhan. But it's an honor to be with you. Sungguh terhormat sekali bersama dengan saudara. And I want to tell you how much I love you. Saya ingin katakan You are so special. dan saudara itu begitu istimewa. I come from Dallas, Texas. Saya berasal dari Dallas, Texas. And so I thought I would wear my cowboy boots today. Did you see? Makanya saya mau pakai sepatu cowboy saya. I think everybody needs cowboy boots. Di mana Ya, Pak saya Katar? mau pakai boots cowboy saya. So ask the Holy Spirit to come back now. Say that. Ya, supaya Roh bisa kembali lagi. I was asked to teach on prophetic intercession, Saya akan mengajar tentang doa syafaat profetik. and I love this message. Saya sangat suka tema kita ini. But how can someone pray if they don't hear the voice of God? Tetapi bagaimana seseorang itu bisa berdoa kecuali mereka mendengarkan suara Tuhan? And then we're going to impart the anointing. Lalu kita akan mengimpartasikan urapan itu. There are many people here. You will start a house of prayer. Dan beberapa dari saudara, banyak dari saudara juga sudah mulai dengan menara doa. And I know that God is going to use many of you for 24/7 intercession. Saya percaya bahwa Tuhan akan memakai banyak dari saudara untuk memulai doa syafaat 24 jam. And so we know we stand here on ground that has really been prayed over as sacred to the Lord. Dan kita tahu bahwa saat ini kita ada di tanah yang dikuduskan, yang benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan. And so we know we Adong have buka an tadi open ketinggalan heaven. pas mah. Kita tahu A ada. little bit of my own journey, Jadi saya akan menceritakan tentang perjalanan pribadi saya, so we can be friends sehingga kita bisa menjadi teman. because we're family, right? Karena kita adalah keluarga, bukan? That's where you say amen. Itulah saudara harusnya bilang amin. These are the preaching rules. Ada satu peraturan khotbah. When I say amen, you say amen. Waktu saya berkata amin, saudara juga menjawab dengan amin. Amin. Amen. I first prophesied when I was 4 years old. Saya pertama kali bernubuat ketika usia saya 4 tahun. And in August, I'm going to be 73. Dan nanti bulan Agustus usia saya akan 73 tahun. So I've been prophesying a lot. Wow, jadi hampir seumur hidup saya bernubuat. Thank you very much. Terima kasih banyak. All of you that thought, oh, she doesn't look 73. Oh, mungkin saudara berpikir dia tidak seperti 73 tahun ya. All of you that thought that I love you more right now. Dan tentunya saya akan mengasihi saudara lebih lagi saat ini. And so I first prophesied the birth of my little sister. Pertama kali saya bernubuat adalah untuk kelahiran saudara perempuan saya. I was a very strange child. Waktu Buka itu jadi tas, kayaknya ada saya pemenang. anak perempuan yang aneh. Di sini di dalam tas ada nggak? Ya, kan nabi-nabi itu aneh-aneh. I prophesied, I told my mother, Mama, I'm going to have a little baby sister. Saya katakan kepada mama, saya akan punya adik perempuan. My mother said, no, we're not having any more Sama sekali nggak children. ada. You are the last one. Mama saya menjawab, oh enggak, kita nggak akan punya anak lagi. Kamu itu Nyona. anak yang paling kecil, yang bungsu. I said, no, I'm having a little baby sister. Saya katakan, Buka enggak, jodoh. saya akan punya adik perempuan lagi. And my mother was pregnant with my little baby sister. Dan kemudian sungguh mama saya berdoa bersama dengan adik perempuan saya. And so I would always tell my little sister, Saya selalu katakan kepada adik perempuan saya, you could have been born feeling rejected, mungkin kamu merasa tertolak, but I made the way for you. I prophesied so mommy and daddy would be ready for you. tetapi aku sudah bernubuat supaya papa dan mama itu siap ketika engkau lahir. So I would tell my little sister, you have to buy me chocolate, you have to buy me shoes. Saya katakan kepada adik saya, kamu mesti beliin saya coklat, sepatu. I did everything big sisters do. Saya lakukan segala sesuatu sebagai layaknya seorang kakak. When I was in my late 20s and early 30s,
usia saya di antara 20-an tahun sampai 30 tahun, but God began to introduce me to prophetic intercession. maka Tuhan mulai memperkenalkan kepada saya dengan doa syafaat profetik. Now let's use a Bible verse. It's always good to use a Bible verse. Nah, kita harus selalu melihat kepada ayat-ayat Alkitab. Jeremiah 33:3. Di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, Call to me and I will answer and show you great and mighty things you don't know. bahwa berserulah kepadaku dan aku akan menunjukkan hal-hal yang besar, yang dahsyat, yang belum kau ketahui. It's important that we hear God's voice Penting sekali untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, and we pray what He wants us to pray. tetapi kemudian kita berdoa sebagaimana Tuhan inginkan kita berdoa. Many people only pray like petition prayers, what they want to happen. Banyak orang itu hanya berdoa dengan cara memohon doa permohonan apa yang mereka inginkan. But God wants His will to be done on earth Tetapi Tuhan menghendaki supaya kehendaknya terjadi di muka bumi as it is in heaven. sebagaimana di surga sana. Let me tell you how this started with me. Saya akan ceritakan bagaimana hal itu bermula dengan saya. I started waking up at 3 in the morning. Saya terbangun jam 3 pagi. At first, I just thought I had insomnia. Pertama-tama saya berpikir saya kena insomnia. But the next night I woke up 3 o'clock in the morning. Tetapi besoknya lagi saya terjaga jam 3 pagi lagi. And the next day, 3 o'clock in the morning. Besoknya jam 3 pagi lagi. And being the spiritual giant that I am, Dan sepertinya saya sekarang adalah raksasa rohani. after the third day, Setelah pada hari yang ketiga, it occurred to me maybe it was God waking me up. baru saya sadar pada hari yang ketiga mungkin ini karena Tuhan membangunkan saya. So I said to God, Lalu saya berkata kepada Tuhan, is there something you want me to pray? Tuhan, apakah ada sesuatu yang Engkau inginkan aku doakan? And you know what? He told me. Dan memang Tuhan akhirnya berbicara. First it came with a picture. Yang pertama dengan satu gambar. I saw the picture of a man I went to church with. Dan saya tahu satu gambar tentang seorang pria di gereja. He worked for a very famous ministry. Dia ini bekerja untuk sebuah pelayanan yang sangat terkenal. And this is what the Holy Spirit said. Dan inilah yang dikatakan oleh Roh Kudus. This man has cancer. Pria ini menderita kanker. And he hasn't told anyone. Dan dia belum menceritakan kepada siapapun juga. But he's hurting. Tetapi dia sedang luka. I want you to pray for him. Aku mau kamu berdoa buat pria ini. And I did. Dan saya lakukan. The next Sunday, Kemudian minggu this berikutnya, man pria saw ini, me in the church service. dia melihat saya pada saat kebaktian. He came running up to me. Lalu dia datang kepada saya. And he said, Cindy, Dia katakan, Cindy, people don't know, but I have cancer. banyak orang tidak tahu bahwa aku mengidap kanker. And I'm hurting so much. Dan rasanya aku begitu sakit. And I was awake at 3 o'clock in the morning a couple of nights ago. Dan beberapa hari yang lalu jam 3 pagi saya selalu And terjaga. I said this to God. Lalu saya katakan hal ini. God, does anybody care that I am hurting so handsome? Banyak orang tidak tahu bahwa aku mengidap kanker. And I'm hurting so much. Dan rasanya aku begitu sakit. And I was awake at 3 o'clock in the morning a couple of nights ago. Dan beberapa hari yang lalu jam 3 pagi saya selalu And terjaga. I said this to God. Lalu saya katakan hal ini. God, does anybody care that I am hurting so much? Dia berdoa demikian, Tuhan, apakah ada yang peduli kalau aku merasakan sakit yang luar biasa seperti ini? And you know what? Dan tahukah saudara, The Lord said to him, Cindy Jacobs is awake. Tuhan menjawab kepada dia, Cindy Jacob terjaga pada saat ini. And Cindy Jacobs knows you have cancer. Dan Cindy Jacobs tahu kalau kamu mengidap kanker. And she's praying for you. Dan dia sedang mendoakan kamu. That became a journey Dan itu menjadi permulaan perjalanan of God interrupting my sleep. di mana Tuhan menginterupsi jam tidur saya. We tell God, God, do anything with me. Dan kita berdoa, Tuhan lakukan sesuatu kepada saya. I'm yours, Jesus. Aku adalah milikmu ya Tuhan. And then he says, okay, I'll do it. Kemudian Tuhan katakan, oke, aku akan lakukan. I'm thinking like, yeah, 8 o'clock in the morning. Saya pikir ya mungkin jam 8 pagi lah. After I have a nice night's sleep. Setelah saya bisa tidur nyenyak sepanjang malam. No, he decides at 3 o'clock in the morning. Enggak, Tuhan
picture. Saya mendapatkan penglihatan atau gambar. It's a very good friend of ours. Dan ini adalah sahabat baik kami. And the Lord said to me, Lalu Tuhan berbicara kepada saya his van is very damaged. bahwa mobil vannya itu sangat rusak. And I don't know, you know what the bearings are, but they keep the wheel on. Yeah. Jadi bearing dari mobilnya itu rusak. They're bad. And they're gonna fall off. The wheel's gonna fall off. Kalau bearing itu yang memegang roda, maka kalau itu rusak maka akan lepas bannya. So my job Jadi tugas saya was to pray that the wheel didn't fall off. supaya roda itu tidak terlepas. And I did. Dan saya lakukan. I got interrupted my sleep again. Dan sekali lagi Tuhan menginterupsi tidur saya. The next morning, Kemudian pagi hari esoknya, when our friends arrived, ketika sahabat kami tiba, Mike and I told them. dan saya harus katakan kepada dia. And so Mike went with our friend Kemudian Mike pergi bersama dengan teman saya to have the van checked out. untuk ngecek bearing rodanya. And the man at the auto mechanic, Kemudian di bengkel itu, he came out looking very white, very concerned. montir dari bengkel itu datang dengan pucat. He said, I can't believe you even drove with this van. Dia katakan, aku gak percaya kamu masih nyetir mengendarai van ini. There's no reason you should not have had a car accident. Dan kayaknya gak masuk akal kalau kamu tidak mendapatkan kecelakaan. And Mike came home with a little bag of the bearings of that car, the trophies of intercession. Dan kemudian mereka pulang dengan membawa bearing itu sebagai trofi dari doa syafaat saya. It might have saved that family's life. Dan mungkin sudah menyelamatkan kehidupan dari keluarga ini. You see, our life is not our own. Jadi hidup kita itu bukan milik kita. Our prayer life is not our own. Bahkan doa kita itu bukan milik kita. God wants us to be available Tuhan mau kita bersedia to release His will on earth as it is in heaven. untuk melepaskan kehendaknya di bumi sebagaimana di sorga. God wants us to know Tuhan mau supaya kita tahu that He will tell us, bahwa Dia akan memberitahu that He kita will warn us. dan Dia akan mengingatkan kita. Isaiah 42:9. Di dalam Yesaya 42 ayatnya yang ke-9, Before the former things come to pass, I tell you. bahwa nubuat-nubuat yang lalu itu sekarang sudah menjadi kenyataan dan hal-hal baru akan aku beritahukan. You see, this is a relationship that we have with God. Saudara lihat, ini adalah satu hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. God wants to warn us. Tuhan mau menggunakan kita. God wants us to Masuk see that we kemenonisan. have to take care of our nations in prayer. Tuhan mau supaya kita juga menjaga bangsa kita melalui doa. The news is the Christians report Gara-gara card. mercek Jadi anak kenapa? berita-berita yang kita dengar itu adalah semacam kartu doa kita. How well are we taking care of our nation? Bagaimana kita bisa menjaga, sebagaimana kita baiknya menjaga bangsa kita. Prophetic intercession is listening to God and praying those things back to Him. He wants to do. Doa profetik itu adalah mendengarkan suara Tuhan dan mendoakan kembali sebagaimana yang Tuhan perintahkan. If you are called to be a prophet, Kalau engkau memang terpanggil untuk menjadi nabi, or you have the gift of prophecy, atau engkau memiliki karunia nubuatan, all prophets are intercessors. semua nabi dan berdoa syafaat. Jeremiah 27 verse 18. Maka di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-18, Jeremiah 27:18. sorry 27, Yeremia 27, If they're prophets and the word of the Lord is with them, kalau memang ada nabi Tuhan bersama dengan mereka, now let them make intercession to the Lord of hosts. baiklah mereka ini membuat doa syafaat kepada Tuhan semesta alam. Di dalam Yeremia 27 ayatnya yang 18, jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. God wants to speak to us. Tuhan mau berbicara kepada kita. God wants to give us warnings. Tuhan mau memperingatkan kita. Many times God will give us warnings in a dream Dan seringkali Tuhan akan memberikan peringatan dan
mendapatkan mimpi so we can avert disasters. sehingga kita bisa membalikkan satu bahaya ancaman. When I go into a city, Ketika saya pergi ke kota, many times I will ask the people in the meetings, dan biasanya saya akan minta orang-orang, how many of you had a dream about a flood coming to a city, this city? berapa banyak kali kamu itu mendapatkan mimpi tentang banjir yang akan melanda kota ini? And there will be 5 or 6 that had the same dream. Dan kurang lebih ada 5 atau 6 orang yang memperoleh mimpi yang sama. Why? Mengapa? Because God is trying to warn. Karena Tuhan ingin memberikan peringatan. You see, God doesn't want bad things to happen. Tuhan tidak menghendaki ada hal-hal buruk terjadi. God wants us to learn to pray. Dan Tuhan mau kita belajar untuk berdoa. He wants us to learn that we can be an intercession and avert bad things. Tuhan mau kita belajar bahwa kita bisa menjadi pendoa syafaat dan memutarbalikkan hal-hal yang jahat. God gave me a word in Tulsa, Oklahoma one time about a flood coming to the city. Tuhan memberitahukan kepada saya mengenai Tulsa, Oklahoma tentang bahaya banjir yang akan melanda. That's where Oral Roberts University is. Tepatnya di banjir. And there's 5 people. Kemudian ada 5 orang. But you know what the leaders told me in the city? Dan apa yang dikatakan oleh pemimpin itu, saudara tahu? Oh, we don't need to pray about that. Oh, kita nggak usah lah, nggak perlu doa demikian. Tulsa has the best flood control system. Karena Tulsa, kota ini memiliki pengendalian banjir yang terbaik. It will never flood here. Gak mungkin lah ada banjir di sini. I said, no, we need to pray. Saya katakan enggak, jangan gitu. Kita harus berdoa. It's very interesting. Dan sangat menarik. The church where I was preaching Dan gereja di mana saya berkhotbah was right near the river. itu tepat di samping sungai. And the flood came. Kemudian banjir itu datang. But because they had prayed in that church, Tetapi karena gereja itu sudah berdoa, the flood did not touch their church. maka banjir itu tidak masuk ke daerah gereja mereka. Amen. Haleluya. God wants to warn. Bahwa Tuhan ingin memperingatkan. Right now, many people are having dreams about world war. Dan saat ini banyak orang mendapatkan mimpi tentang perang dunia. But why does God give us dreams? Tetapi mengapa Tuhan memberikan kepada kita mimpi-mimpi? Because He doesn't want a world war. Karena Tuhan tidak menghendaki ada perang dunia. He wants us to pray. Tuhan mau supaya kita berdoa. Has anybody had a dream about a world war here? Apakah saudara di tempat ini ada yang mendapatkan mimpi tentang perang dunia? Raise your hand. Di tempat ini saudara mendapatkan mimpi Yeah, I see hands. tentang perang dunia. Now that means God says, I want to stop that. Dan itu artinya Tuhan berkata, aku akan menghentikan pecahnya perang. And our group of prophets that we have a whole group of prophets that meet together, 50 of us. Dan kami, di kelompok kami itu ada 50 nabi-nabi, 50 orang. And God gave us a warning about a World War III trying to come. Dan Tuhan memberikan peringatan kepada kami bahwa akan pecah perang dunia ketiga. So we are sending prayer teams all over the world Lalu kami utus para pendoa-pendoa ke berbagai penjuru dunia to intercede. untuk bersyafaat. You see, God will tell us about small things, Tuhan akan mengatakan kepada kita tentang hal-hal kecil, but He also wants to tell us about big things. tetapi Tuhan juga akan mengatakan kepada kita perkara-perkara besar. He'll warn you about things trying to happen to your family in a dream. Tuhan akan memperingatkan kepada saudara tentang apa yang akan terjadi dalam keluarga saudara melalui mimpi. My husband is a dreamer. Dan suami saya adalah seorang Would you pemimpi. please stand up so they can... Suami saya, Come on, silakan bagi berdiri. this is my husband, Dia adalah suami saya, Mike. Mike. We've been married 51 years in August. Kami sudah menikah 51 tahun nanti bulan Agustus. And we still love each other. Dan kami masih saling mengasihi. So Mike is a dreamer. Dan Mike ini So bermimpi, tukang mimpi. he dreamed of an accident, Dan dia bermimpi akan ada kecelakaan. that he was going to get in an accident. Dia akan mendapatkan kecelakaan. So we prayed, Lalu kami berdoa. and he became very careful, watchful as he was driving. Sehingga dia itu menjadi sangat berhati-hati waktu menyetir mobil. And one day, Suatu hari there was an accident, ada satu kecelakaan. and a lot of cars were involved, Jadi ada tabrakan-tabrakan di depannya. but he was completely safe. Tetapi dia benar-benar dilepaskan. Because we know how to pray prophetically. Karena kita sudah berdoa secara profetik.
Dan di dalam tujuan Allah, You were born where you were born. engkau dilahirkan di mana engkau dilahirkan. In God's purpose, Dan di dalam tujuan Allah, you were meant to be a Korean. engkau itu memang dijadikan orang Korea, Indonesian. atau engkau dijadikan orang Indonesia, Chinese. atau orang-orang Or Chinese, Vietnamese. atau orang-orang Vietnam. You see, God wants to use you. Jadi Tuhan mau memakai saudara semua. Wherever you live, Dimanapun engkau hidup. it is strategic for the will of God to be done. Dan itu adalah sebuah posisi yang strategis untuk mendatangkan kehendak Allah. Amen. Amin. 1 Timothy Boleh dengar 1:18. Di dalam Pertama. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-18. Now this Fokus is very majoriter. important for us Ini to poin understand. Dan utama ini ini. sangat penting untuk kita fahami. Sometimes God will give a prophecy over your life. Kadang-kadang Tuhan akan memberikan nubuatan-nubuatan atas hidupmu. And I know people that got really mad. Dan saya tahu orang-orang begitu kesal. That prophecy didn't come to pass. Oh, nubuatan itu tidak digenapi. That prophet's a false prophet. Itu adalah nabi palsu. But you see, a prophecy is the will of God. Jadi nubuatan itu sesungguhnya adalah kehendak Allah. But you know, God wants that done, but Satan doesn't want it done. Tetapi si iblis tidak mau hal itu digenapi. So 1 Timothy 1:18 gives us a secret. Dan ini adalah rahasianya tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. A prophetic word can be a strategic roadmap for your life. Dan satu kata-kata nubuatan profetik itu memberikan arahan dalam kehidupanmu. Let me tell you a time I gave a warning for the nation of Guatemala. Saya ceritakan bagaimana saya memberikan peringatan atas negara Guatemala. I was speaking Guatemala City, Waktu itu saya ada di kota Guatemala and I gave this prophecy. dan saya menyampaikan nubuatan ini. The guerrillas are coming to the mountains all above Guatemala City. Jadi gerilyawan itu yang dari pegunungan akan masuk ke kota Guatemala. But if the church will go evangelize in those mountains, Tetapi kalau gereja-gereja kemudian menginjili ke gunung-gunung itu, they will become believers in Jesus, maka mereka akan menjadi umat percaya di dalam and Kristus. they won't side with the guerrillas. They won't come in alliance with the guerrillas Maka mereka itu tidak akan bersama-sama dengan and gerilyawan try to destroy Guatemala City. untuk mencoba menghancurkan kota Guatemala. So the pastors' wives of all these big churches looked at this. Kemudian istri dari hamba Tuhan di satu gereja yang besar di sana mendengarkan hal ini. And they said, we are going to pray about this. Lalu dia mengatakan bahwa kita akan berdoa tentang hal ini. Part of the prophecy said, Dan salah satu bagian dari nubuatan berkata, if you will go establish medical clinics, kalau engkau mendirikan tempat-tempat klinis medis, if you will go eradicate the poverty in these villages, kalau engkau menghancurkan kemiskinan-kemiskinan di desa-desa itu, they will not need the guerrillas. sehingga mereka tidak perlu gerilya-gerilya itu. And so they began to get a plan for the villages, and each of them took part of the indigenous people in the mountains. Lalu mereka mulai membuat rencana untuk bekerja menyejahterakan desa-desa di tepi pegunungan atau di sekitar pegunungan itu. So they went on donkeys, Lalu mereka menaiki because keledai-keledai there were no roads. karena waktu itu memang belum ada jalanan, They took solar panels, dan mereka membawa panel-panel surya. and they took food, Lalu mereka membawa makanan. and they went high in the mountains. Mereka menaiki pegunungan itu. When they got there, Waktu mereka sampai di sana, no one lived in a house. tidak ada yang. Prophecy said, Dan salah satu bagian dari nubuatan berkata, if you will go establish medical clinics, kalau engkau mendirikan tempat-tempat klinis medis, if you will go eradicate the poverty in these villages, kalau engkau menghancurkan kemiskinan-kemiskinan di desa-desa itu, they will not need the guerrillas. sehingga mereka tidak perlu gerilya-gerilya itu. And so they began to get a plan for the villages, and each of them took part of the indigenous people in the mountains. Lalu mereka mulai membuat rencana untuk bekerja menyejahterakan desa-desa di tepi pegunungan atau di sekitar pegunungan itu. So they went on donkeys, Lalu mereka menaiki because keledai-keledai there were no roads. karena waktu itu memang belum ada jalanan, They took solar panels, dan mereka membawa
through you. Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar melalui saudara. God wants to give you dreams. Tuhan mau memberikan mimpi-mimpi kepada saudara. God wants to speak to you. Tuhan mau berbicara kepada saudara. You see, I started out as that young woman, Dan saya melihat ada seorang wanita, and that young woman who just awakened at 3 in the morning. yaitu dimulai dari saya, maksudnya seorang gadis muda yang dibangunkan jam 3 pagi, Just yielding my life to Jesus Christ. kemudian menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. And from that, Dari titik itu, God began to build. Tuhan mulai membangun. Now maybe you won't go to all these many hundred, many nations like I've been to. Mungkin saudara tidak akan pergi ke banyak bangsa sebagaimana saya pergi, But your prayers are important to God. tetapi doa-doa saudara itu sangatlah penting bagi Tuhan. God wants 24-hour prophetic intercession. Tuhan mau ada doa profetis selama 24 jam. God wants to use, and I once said to God, why do we have to pray at night? Why can't we just go to sleep? Dan mengapa ya kita kok harus berdoa sampai malam-malam? Kenapa gak kita tidur saja? And the Lord says, because the devil never goes to sleep. Tuhan menjawab bahwa karena si iblis itu tidak pernah terlelap. The Lord said, I created the night and I made it good. Dan memang aku menciptakan malam hari itu. And the devil wants to take over my beautiful night. Dan ternyata si iblis mencoba untuk merampas malam-malam yang indah. So we have to pray day and night. Makanya kita perlu berdoa siang dan malam. Many years ago when I was in Indonesia, Bertahun-tahun dulu ketika saya ada di Indonesia, I prophesied that Indonesia would be known for your prayer towers. saya bernubuat bahwa Indonesia akan terkenal dengan menara doanya. That God was going to use Indonesia. Bahwa Tuhan akan memakai Indonesia. And it has come true. Dan sudah digenapi. Many years ago I came to this property Dan bertahun-tahun lalu saya datang ke satu properti with Pak Nico. bersama dengan Pak Niko. And I prophesied Lalu saya bernubuat about the prayer tower. tentang menara doa. And we see it today. Dan hari ini kita menyaksikannya. He believes the prophets. Pastor Niko ini percaya akan Nabi Tuhan. Believe the prophets and you will prosper. Ketika engkau mengikuti nubuatan Nabi, maka engkau akan berhasil. Sometimes God has a plan to do something for a nation or people. Kadang-kadang Tuhan memiliki rencana untuk melakukan suatu perkara mengenai bangsa ataupun umat manusia. But in order for it to happen, people need to enter Supaya rencana Tuhan itu berhasil, orang-orang perlu untuk bersiap. chapter 9. Dan di dalam Daniel pasalnya yang ke-9, And we see it verses 2 and 3. kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 2 dan 3. Now listen, this is very important. Dengarkan baik-baik, hal ini sangat penting. Remember I told you sometimes God has given a prophetic word, but it doesn't seem like it happens. Ingat tadi saya sudah katakan mungkin Tuhan sudah memberikan kata profetik, tetapi kok kayaknya tidak digenapi. Maybe we didn't pray. Mungkin kita tidak berdoa. Maybe we didn't intercede. Mungkin kita tidak bersyafaat. Because Satan will oppose the destiny on your life. Karena tentunya si iblis mencoba untuk merampasi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Now because of the time, let me just explain this passage. Tetapi karena masalah waktu, saya akan menjelaskan konteks di dalam Daniel 9. The Bible says that Daniel remembered a prophecy given by Jeremiah. Daniel mengingat ada nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Now you understand the people of God were in exile Dan kita mengerti pada masa itu bangsa Israel ada di dalam pembuangan for a long time, 70 years. untuk waktu yang begitu lama, yaitu 70 tahun. But God has sent a prophet named Jeremiah to prophesy Dan waktu itu Tuhan mengutus Yeremia untuk bernubuat that there would be 70 years in exile. bahwa akan ada 70 tahun masa pembuangan. But it hadn't happened. Tetapi hal itu tidak terjadi. The Bible shows us Alkitab menunjukkan kepada kita that Daniel understood the keys. bahwa Daniel memahami kuncinya. And it says that Daniel set his face towards God to make requests by prayer. Dikatakan bahwa Daniel itu kemudian memanjatkan doa permohonan kepada Tuhan. He fasted and prayed. Dia berdoa, berpuasa. Some strongholds are only broken through fasting and prayer. Dan beberapa kubu-kubu benteng itu hanya bisa dihancurkan lewat doa puasa. So what did Daniel do Apa yang dilakukan oleh Daniel when he remembered this prophecy? ketika dia mengingat nubuatan ini? He
He prayed for his nation. Dia berdoa untuk bangsanya. He repented. Dia bertobat. He repented for his sins. Dia bertobat atas dosa-dosanya. We call this identification or repentance. Dan ini kita sebut sebagai doa pertobatan identifikasi. He confessed the sins of his nation. Dia kemudian mengakui dosa-dosa bangsanya. And the captivity was ended. Dan pada saat itu masa pembuangan berakhir. God is wanting to raise up people who know how to pray. Tuhan mau membangkitkan orang-orang yang tahu bagaimana berdoa. Many years ago, God spoke to me about the United States. Bertahun-tahun dulu Tuhan berbicara kepada saya mengenai Amerika Serikat. You know, the United States in a way is like 50 nations. Dan Amerika Serikat itu kan ada 50 negara bagian. We're like 50, we have 50 states, but they're very diverse. 50 negara bagian ini sangat berbeda-beda. And the Lord told me, I want you to find a prayer general for every state. Aku mau supaya kamu menemukan jenderal-jenderal doa untuk setiap negara bagian. And we did. Dan kami temukan. And then we regionalized the United States into 40 regions for intercession. Lalu kami membangun ada 40 wilayah untuk doa di Amerika Serikat. And we prayed many things. Kami mendoakan banyak hal. One of the things we prayed was for revival and reformation. Salah satu doa kami adalah untuk revival dan reformation, untuk reformasi kebangunan. How many of you prayed for revival in your nation? Berapa banyak yang mendoakan untuk pembangunan rohani di Indonesia? Yeah, many. Banyak. And the Holy Spirit is going to do that, Dan right? Roh Kudus akan melakukannya, benar? He's going to bring the revival to Dia your akan nation. membawakan kebangunan rohani di We Indonesia. know it's going to Amen. happen. Kita tahu hal itu akan terjadi. There's going to be a great awakening here. We know it's going to happen. Akan terjadi kebangunan rohani yang besar di Indonesia dan kita tahu itu pasti terjadi. And so Amen. we began to pray for revival. Waktu itu kami mulai mendoakan revival. Oh, let's clap our hands a Oke, moment. berikan tepuk tangan, semuanya tepuk Come tangan. on, revival is coming. Bahwa revival akan terjadi. Indonesia shall be saved. Indonesia akan diselamatkan. Amen. We should just savor that a minute. Ya, seharusnya kita lakukan itu. So sweet to think about that. Ya, sungguh luar biasa membayangkan hal ini. We kept praying for the U.S. Dan waktu itu kami terus mendoakan Amerika. We get on our knees praying. Kami berlutut, kami berdoa. We were filling stadiums praying. Kami mengisi stadion-stadion berdoa bersama. I mean, 400,000 prayed in Washington, D.C. Dan kemudian ribuan orang berdoa di Washington DC. Another 70,000 in Nashville. Kemudian di Nashville ada 70.000 orang We berdoa. prayed so many prayers. Kami berdoa menaikkan banyak doa. I repented so many times before God
going to be here. maka Tuhan juga akan melawat The di sini. glory of God Bahwa kemuliaan will be Allah seen upon all flesh. akan dinyatakan. The power of God Bahwa ada kuasa is Tuhan coming to visit. akan datang untuk melawat. And when the glory comes, Dan ketika kemuliaan Tuhan no datang, one can stop what God wants to do. tidak ada yang dapat menghentikan apa yang Tuhan akan lakukan. Intercession ripens the harvest. Dan ternyata doa syafaat itu akan menyiapkan tuayan. When we intercede and pray, Dan kita akan bersyafaat lewat doa. all of heaven listens. Dan semua surga akan melihat atau mendengar. And there will come a day when the bowls in heaven are filled with our prayers. Dan nantinya cawan-cawan doa di surga itu akan terisi penuh dengan doa-doa kita. And they're going to tip across our nations. Dan akan terjadi kebangunan rohani di negara-negara You kita. won't just see young people, what's going to happen? Engkau akan perhatikan anak-anak muda apa yang terjadi. We are commissioning you Kami sedang mengutus anak-anak to muda fast and pray, untuk berdoa, to berpuasa, call out to God, untuk menjerit kepada for Tuhan, revival, untuk kebangunan rohani, God to move and supaya bring Tuhan a bekerja, reformation. supaya Tuhan membawakan reformasi. And I want to tell you, Dan saya mau katakan kepada what saudara is getting ready to happen. bahwa Tuhan sudah bersiap diri untuk No melakukannya. demon in hell can stop it. Dan tidak ada setan-setan manapun dari neraka yang dapat menghentikannya. Haleluya. Mari kita teriakkan haleluya. Tidak ada setan manapun yang dapat menghentikan So we're pekerjaan going to Tuhan. commission you. Dan kami akan menuntut saudara. Listen, if you're a revivalist, Dengarkan. call your youth to prayer. Supaya saudara kumpulkan anak-anak muda untuk berdoa. When I was in university, Ketika saya mahasiswi, we had a group that prayed every Saturday morning together. kami ada satu kelompok untuk berdoa bersama-sama pada Sabtu pagi. I don't know if this will translate. We called ourselves the God Squad. Does that translate at all? God Squad. Jadi squad, jadi pasukannya Tuhan. Yeah. And so we get up on Saturday, Jadi setiap Sabtu kami berkumpul. and we had a friend. He had this really old guitar, Lalu ada salah satu teman kami punya gitar yang begitu tua. and we just come together. We're just singing. Kami menyanyi, We're just worshiping. kami menyembah, I don't think we sounded very good. dan kayaknya gak bagus-bagus amat penyembah. Bahwa Tuhan sudah bersiap diri untuk melakukannya. Demon in hell can stop it. Dan tidak ada setan-setan manapun dari neraka yang dapat menghentikannya. Haleluya. Mari kita teriakkan haleluya. Tidak ada setan manapun yang dapat menghentikan So we're pekerjaan going to Tuhan. commission you. Dan kami akan menuntut saudara. Listen, if you're a revivalist, Dengarkan. call your youth to prayer. Supaya saudara kumpulkan anak-anak muda untuk berdoa. When I was in university, Ketika saya mahasiswi, we had a group that prayed every Saturday morning together. kami ada satu kelompok untuk berdoa bersama-sama pada Sabtu pagi. I don't know if this will translate. We called ourselves the God Squad. Does that translate at all? God Squad. Jadi squad, jadi pasukannya Tuhan. Yeah. And so we get up on Saturday, Jadi setiap Sabtu kami berkumpul. and we had a friend. He had this really old guitar, Lalu ada salah satu teman kami punya gitar yang begitu tua. and we just come together. We're just singing. Kami menyanyi, We're just worshiping. kami menyembah, I don't think we sounded very good. dan kayaknya gak bagus-bagus amat penyembahan kami. And we began to intercede for the lost. Lalu kami mulai berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. We asked God, who did He want us to talk to about Jesus? Lalu kami bertanya kepada Tuhan, siapakah yang akan Tuhan jamah? And we just go everywhere telling people. Dan kami mulai pergi kemana-mana menceritakan kepada banyak orang. And we were part of something called the Jesus Revolution. Lalu kami memulai sebuah kegerakan namanya Jesus Revolution. And we had a symbol. Dan kami punya simbol. We would point our finger in the sky like this. Kami akan melakukan demikian, mengangkat jari kami untuk menuju ke atas, And it meant one way Jesus. yang mengatakan one way Jesus. And anywhere we went, Dan kemanapun kami pergi, in any crowd, maka kemanapun ada all we kerumunan, have to do is like this. kami hanya mengangkat tangan kami demikian. And every Jesus people person would put their hand in the air. Dan ternyata kode ini disambut oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga akan mengangkat tangannya. Can we practice? Come on. Mari kita latihan demikian. One way Jesus. One way Jesus. Come on, say it. One way Jesus. One way Jesus. One way Jesus. One way Jesus. I tell you, you're part of the Jesus Revolution.
anointing rested. Dan kami merasakan ada Can you urapan begin itu. to play? Listen. Musik. Jesus. I think angels just came in this room. Saya merasa